अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ज़िद और हट धर्मी और इसके नुकसानात या मुज़म्मरात, इसके नुकसानात और मुज़म्मरात को अगर मुलाहिज़ा करें तो पूरे कायनात के अंदर और माशरे के अंदर जो भी हमारे इंतशार वाली कैफियत या जो भी आप अफरा तफरी वाली कैफियत कह लें, उसमें इस अंसर का बहुत ज़्यादा अमल दखल है। बाज़ औक़ात हम अपनी आदत से मजबूर होकर जो एक बुलंद सोच के हिसाब से या वसीउल नज़री वसीउल कल्बी के हिसाब से हम अपना रवैया अपनी सोच के हिसाब से अपनाते हैं, उसको अपनाने की जगह हम या दूसरे अल्फाज में उसको अपनाने की बजाय हम अपनी उस जिबिल्लत के सामने बेबस होते हैं और गैर महसूस अंदाज से हम ऐसे रवैये अपनाते हैं जिसकी वजह से हमें खुद भी नुकसान होता है। लेकिन चूंकि उस जिबिल्लत की ज़ेर असर होते हैं और उसका असर ज़्यादा हमारी शख्सियत पर होता है, हम उसके नुकसानात पर या उसके जो दूररस असरात आएंगे उसके ऊपर कतई तौर पर अपने इस आदत की वजह से हम ये नहीं सोचते कि हमारी वजह से जो माशरे के माहौल है या पूरी कैफियत है जिसमें तमाम जो भी हमारी ज़िंदगी के अंदर रिश्ते भी आते हैं, ताल्लुक़ भी आते हैं, वो मुतासिर होंगे या ओवरऑल फ़िज़ा जो है वो एक ऐसे अंदाज से मुतासिर होगी जिसके ऊपर हम तवज्जो नहीं देते, बल्कि अपने उस तबीयत की जबिलत के हवाले से उसके ज़ेर असर रहते हैं। आप इस माशरे के अंदर उठाकर देखें, जो मैं उम्मन कहता हूँ कि क्यों ना हम मस्बत और प्यार वाले खलूस वाले अंदाज और सोच को क्यों ना अपनाएं, जिससे हमारी पूरी माशरत जो है वो एक इंतहाई खूबसूरत एहसासात में ढली हुई नज़र आए और हर तरफ खुशियाँ, सुकून, मजबूती और इस्तेकाम अपने ताल्लुकात और माशरत के अंदर जिसका असर हो, खुशियों और बरकतों को समेटें, खुद ही पुरसुकून रहें और अपनी पूरी माशरत को भी पुरसुकून रखें, ताकि हम मस्बत अंदाज से अपने मस्बत रवैये के हिसाब से आगे बढ़ें और इस तरह से फ़िक्र को मुस्तकिल बुनियादों पर अपना एक मस्बत हिस्सा डाल सकें। मैं आपसे ये क्यों कह रहा हूँ और किस लिए कह रहा हूँ? इसलिए कह रहा हूँ कि सोच की जो तर्ज फ़िक्र है और अपनी इस जबिलत के ऊपर काबू पाकर अगर हम अपने अंदाज को जब अपनाएंगे, इस मस्बत अंदाज को अपनाएंगे, इससे आपकी अपनी ज़िंदगी और पूरी माशरत के ऊपर तमाम जितने भी हमारे माहौल के अंदर ज़िंदगी हैं या इस माहौल के अंदर हम जो भी जितने कौम की हैसियत से, ख़ानदान की हैसियत से, दोस्तों की हैसियत से रह रहे हैं, उसके अंदर एक अजीब कशिश और एक अजीब मोहब्बत वाले जज्बात उभर कर जब सामने आएंगे, वो हम सब की ज़िंदगियों को मुतासिर करेंगे, माहौल को मुतासिर करेंगे, मुल्क और कौम और अदारों को मुतासिर करेंगे। मैंने इतनी जो चीज़ आपके साथ तफसील से बयान की, उसका मकसद क्या है? मकसद ये है, मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मुझे सरकारी तौर पर मोबाइल जब तब्दील करने के लिए कहा गया, मैंने महसूस किया कि जो मुझे मोबाइल दिया जा रहा है ये उस कैपेसिटी का नहीं है, जबकि उसकी निस्बत मेरे दूसरे जो साथी हैं उनके पास हाई क्वालिटी वाला है, और मैं अपनी ज़िद पर अड़ गया। बाद में काफ़ी अरसे के बाद, यानी कभी तवील अरसा कह लीजिए 2-3 साल के बाद, जब मेरे पास स्क्रीन वाला ज़ाती जब मोबाइल आया, टच स्क्रीन कह लीजिए, टच मोबाइल कह लीजिए, जब आया तो उसके अंदर यूट्यूब, गूगल, फेसबुक, जब ये चीज़ें मेरे सामने आई तो मुझे अपने गलती का एहसास हुआ कि मैंने अपनी ज़िद और हट धर्मी की वजह से एक नुकसान उठाया है। बहरकैफ ये वजह क्या थी? वजह ये थी कि अगर मुझे ये बहुत पहले टच स्क्रीन वाला मोबाइल मिल जाता तो मेरी पोजीशन बिल्कुल टोटली डिफरेंट होती। जो इस वक्त जो मैं काम कर रहा हूँ ये मैं बहुत पहले कर चुका होता और आगे हम बहुत आगे मैं बढ़ चुका होता अपने प्लान के हिसाब से,
اپنی ورکنگ کے حساب سے، اپنے فیوچر کے حساب سے، اپنے کاروبار کے حساب سے۔ کہنے سے میری مراد کیا ہے کہ میں ایڈمٹ کرتا ہوں، یہاں سے میں نے یہ سبق سیکھا کہ کبھی بھی کسی بھی سوچ کو جو ہے رد نہ کریں، ہر ایک کے لیے دروازے کھلے رکھیں۔ دل، ذہن، آنکھیں، کان، یعنی سننا، دیکھنا، بولنا، یعنی ان سب کے اندر جو ہے آپ دوسرے کو بولنے کی اجازت دیں، اسے سنیں، اور ساتھ اپنے مشاہدات کے اوپر اپنی پسند ناپسند کا پیمانہ نہ لگائیں، بلکہ اس میں سے کھلا ذہن، کھلا سوچ، کھلی آنکھیں، کھلے کان رکھیں، لیکن زبان اپنی بند رکھیں، دوسروں کو بولنے دیں۔ اس سے آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا، آپ کی شخصیت کے اندر تبدیلی آئیں گی، آپ کو سیکھنے کے ساتھ ساتھ مشاہدات، آپ کے تجربات، آپ کے علم، آپ کی نالج میں بے پناہ اضافہ ہوگا، اور اس کی وجہ سے آپ کے رویے میں بھی تبدیلی آئے گی۔ یہ چھوٹا سا جو میں نے ابھی اینڈ کے اوپر آپ سے جو بات کی ہے، میری سوچ کے حساب سے جو میں نے اندازہ لگایا کہ آپ جس کو غلط کہہ رہے ہیں، پہلے اس غلطی کی بیک گراؤنڈ کو ڈھونڈیں۔ اگر کوئی نقصان ہوا ہے، اس کی بیک گراؤنڈ کو ڈھونڈیں، بجائے اس کے اوپر غصہ کریں یا ریئیکٹ کریں۔ یہ اس کا حل نہیں ہے۔ یعنی ہٹ دھرمی کو چھوڑیں، ضد کو چھوڑیں، اپنی پسند ناپسند والی سوچ کو چھوڑیں، اور آپ انتہائی مدبرانہ کھلا ذہن رکھ کر اپنے رویوں کے اندر بھی اسی طرح کشادہ انداز اپنائیں، تو معاشرے کے اندر ہم سب اپنی زندگی کے اندر بے پناہ تبدیلی بھی محسوس کریں گے، اور آپ کو ایک خیر و برکت اور سکون والا احساس ہوگا، اور آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا، اور آپ کے رویے میں بھی تبدیلی دن بدن آتی جائے گی۔ آپ کی شخصیت ٹوٹلی بدلتی جائے گی۔ شخصیت کیسے بدلتی ہے؟ سوچ اور فکر کے ساتھ جب آپ اس کے اوپر ایکشن یا عمل کرتے ہیں، اس سے بدلتی ہے۔ یہ ہے اصل موضوع، جس کی وجہ سے میں نے یہ کچھ گزشتہ دنوں کے اندر جو ملکی حالات کے پیش نظر جو میں نے چیزیں دیکھی، اس کے حساب سے یہ میں ہٹ دھرمی کے حوالے سے جو بات کر رہا ہوں کہ جو بھی اسباب آئے اس کا حل ڈھونڈنا ہے، اپنے ضد اور انا کے اوپر نہیں رہنا۔ یہ ہے اصل چیز۔ آئیے مل کر ہم اپنے رویے تبدیل کریں، اور اپنے ماحول کو بھی بہتر کریں، اور اپنی ہر عمل کے اندر وہ رویہ اختیار کریں، اور وہ عمل اختیار عملی طور پر کریں، زبانی کلامی کے طور پر نہ کریں، بلکہ عملی طور پر کر اس معاشرے کو تبدیل کریں۔ آخر میں اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔